अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ उम्मती हमलतुल कुरआन व अस्हाबुल लैल वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, गुलालो माशुआनो, अदगा पेंडाल की बड़े कसीर तैदाद की द कुरान सरा द उलमा सरा मीना का उनको मुसलमानानो स्तासुदा पाराम सरनास्ता एहतराम व इज्जत व अक़ीदत सरनास्त ने अल्लाह द खपल रज़ा द पारो गुरदा दा मजलिस के मुनाक़द दे ज़मान मखी बयान नौशु इंशाअल्लाह सुबह की धन्ना मुहतरम मशरान नासरी रुस्लुम इंशाअल्लाह बयान नकी ज़मंगना मदरसे चिक में रवानी दी अक्सर पदवी वरदू के दारी सालाना प्रोग्राम नहीं ददगी मदरसे हम सालाना प्रोग्राम ने दमाशुमानो दस्तार बंदिना दागी द कुरान खत्म शिबिली दाग खिदमत दे चमंत हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाला करे आओ दाग खिदमत उलमा खपल करे दे आओ दाने कान सालिहान इंसान सर मलगरी करी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकना मक्का मुकर्रमा क्यों नद मदीने के साथ लाड़ो प्यामल सलाम तेवी नाला रसूला मंद पारा ये वो कुरान खुद उनके पकार दे चिमंग तो कुरान उखई द दीन और द शरीयत अहकाम रातो उखई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागी द पारा द हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु इंतखाब दागा सहाबी दे चिकन ईमान न वरावड़े दयो मालदार खानदान सर ताल्लुक दे फिलार मौला पर 200 रुपए जोड़ा के बोला आगा वही जी जोड़ा बापा ताने पर रुपए केदा नद पर जोड़ा पे 200 रुपए लगे बोले चिकन ईमान रवड़ा मोर तवीदा ईमान परेदवा ईमान चर्तन परेदवा ईमान मेरा उड़े दे ईमान न परेदवा आगा द फखर आगा द इज्जत आगा कीमती कपड़े के नवलिस दे यव सादर वर्कड़े आगा सादर के से पे वंदना लगी दे
یوزل دی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخیط تیر شا داغا حال آیات کا فرمائی دغی د قرآن حدود پر استاد منتخب کا د قرآن چی کم کس استاد دے دا اللہ جل جلالو طرف نپاغ فضل کرم دے دا یو اعزاز اغا حاصل دے دا اللہ دا کتاب عالم دے او خودن کے دے دا اللہ دا کتاب حافظ دے او خودن کے دے دا اللہ دا کتاب قاری دے او خودن کے دے دا غد پارا یو فخر دے دا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا او دیو لگا مدینی منوری تا چه مدینی منوری انصار تا قرآن خی فرمائی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تا ہجرت کا سورہ دا قبا مقام کی سارو بیا مدینی منوری تنال نزدی زیرے دا مسجد نبوی دازی فلسطین روان نواغستا یو صحابی وینا پیسی وزا ادا کم بل صحابی وینا پیسی وزا ادا کم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ چکم میزبان رسول نے آگو وینا اللہ رسول ادا پیسی وزا ادا کم پیامبر علیہ السلام وینا دا بدا بکری صدیق سے مال نادا کی گی صحابہ کرام خیار خلقو کمی پیسی چی جماعت کی بلگی داعی وزن اللہ دنیا و پاخرت دوارو کی ورکی کمی پیسی چی مدرسہ کی بلگی داعی وزن اللہ دنیا و پاخرت دوارو کی ورکی کم کس مکر جماعت دا پارا ورکی دا مدرسے دا پارا ورکی داعی وزن اللہ دنیا و پاخرت دوارو کی ورکی نیو صحابی وینا پیسی بزور ورکم بل صحابی وینا پیسی بزور کم پیامبر علیہ السلام وینا چاچ زیادہ قربانی دا اللہ دا دین دا پارا ورکڑینا دا پیسی ماغا کس ادا کی دا ورکی گینا دا زائی کی گینا دا اللہ پا خزانہ کی جمع شوی فرمائی دیوان غل نرازی دیوان ڈاکو نرازی دا زائی کی گینا ادا گئی وزب اللہ دنیا و آخرت دوارو کی ورکی دیوان جنہ فرمائی سمرا مال چی مسجد نبوی کی گی آلتا منزو نکی گی آلتا تلاوتو نکی گی آلتا عبادتو نکی گی ذکر اسکار کی گی دا قرآن درس نکی گی دا حادث درس نکی گی او دا قرنگی دا فقہ مسائل درس واقع نکی گی پلکونو کسان اگر آشی و دا پیامبر السلام روزبان السلام پیش آغا مقام چلتا دعاگانی قبلی گی فرمائی انت سلام پیش کی داغی اجرنا و ثواب و نبا نو بکری صدیق سے معمل نامہ کی لکھی فرمائی وسلم آگئی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا روزے مخیطہ ودرے دعا کی اللہ کہتا زمان دعا قبول کی نبی علیہ السلام روزارا کہتا زمان دعا قبول کی زب خوشحالشم ستا رسول و خوشحالشی اللہ ستا دشمن ابلیس بخبش اللہ کہتا زمان دعا قبول نکی زبم خبشما ستا رسول و ستا محبوب بهم خبشی ستا دشمن ابلیس بخوشحالشی اللہ ما تبخنو دا زمان دعا دا اللہ ما تبخنو فرمائی حاجی بھی آواز راگے کمزور دعا دے اکڑا کدا دعا تا دا تمام عالم دا بخن دا پار کڑیوے اللہ مقبول کڑیوے یہ واضح رسان دا پار دے اکڑا فرمائی آغا مقام کی خلق با غیرہ حاضری کی داوی ثواب بدا و بکر صدیق سے بعمل نامہ کی لکھی پہلگا طریقے سرا دا زمون چی سمرہ مدرسی دی داوی نسبت دا دی جماعت سر
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मंदी द जुमात दुनिया की खुदा दा जुमात दे दागी इमाम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दा मदरसा दागी मुदर्रिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दागी खुदुन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दा तबलीगी मरकज दे दागी मशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दा खानखाना दागी मशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम तरबियत की ज़ाहिरन और बातिनन सरे सफा शान बद जन्नत तो काबिल जोशी हर सरे व जन्नत नबी फरमाई कि ज़ाहिरन और बातिनन सफाशी हाल बद जन्नत दी दा खानखाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मशर दे दाद जिहाद मरकज दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विश जिहाद न पारा पखपल नफ्स नफीस के मकाम न चले ने जिहाद न पारा आओ चप्पन जमातों ने सहाबा किराम ली वो 50 जमातुना जिन मुहद्दिसीन पे इस्तिलाह क्या है तो सराया भी लिखी कि शरीयत न लफज जमरा दाइली गिली दादम से सुमर दीनी कारुनरी आओ दीनी मरकज नरी दागी निस्बत मस्जिद नबवी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुक़द्दस जमात सर फरमाई पलगा तरीके सरा दालम न मदरसा जिसमर मुहतमिमीन दी सुमर मुदर्रिसीन दी सुमर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन दी द जमातुन इमामान दी दागी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पैगंबर अलैहिस्सलाम ददगी जमात इमाम ने पैगंबर अलैहिस्सलाम ददगी मदरसे मुदर्रिस ने पैगंबर अलैहिस्सलाम ददगी तबलीगी मरकज मशर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ददगी खानकाह मशर ने आओ दगरंगी दाजुम से सुमर दिन कारुना कीगी दागी कम मशरान दे दागी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ने आगा कार की चिकम कार पैगंबर अलैहिस्सलाम करे ने आगा कार की कि बगैर दलालशना बगैर दुनियावी गरजना बगैर दुनियावी माल दौलतना दाकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे ने उसे उलमाए किराम दा वाकई न चले दा नेकान सालिहान दा इजान सर मलगरी करी जिने सवाब की दी हुन शरीफ जमन ददगे मदरसे की सबरा शागिर्दान दी आओ सुमरा फरमाई अलकान के जिन को दाण मदरसे दी ददी निस्बत सहाबा किराम सर दे ददी निस्बत सहाबियात सर दे ददी निस्बत अज़वाज मुतहहारात उम्महातुल मोमिनीन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ददी निस्बत दी सर दे दा जबरदस्ता खिदमतुना रवान दी दा उलमा मेहनतुना दी खुदाय दा कुरान दा बरकत दा कुरान दा नूरात दा बदिआम खल्क तसंग रसीगी ददी प बच्चों के बसंग आलिमान पैदाशी ददी प बच्चों के बसंग हाफिजान पैदाशी ददी प बच्चों के बसंगा द कुरान कारियान पैदाशी आओ दा रंगी दा नूरात दा बदी तसंग मुंतकिश आम खलक के गोरे सुख जमींदार नहीं दखल पटी न तावीगी सुख दुकानदार नहीं दखल दुकान न तावीगी सुख मुलाजिम नहीं दखल मुलाजमत न तावीगी दशा सफी शरा दागे न तावीगी दाम खल्क गम सर निष्ठा दाम खल्क गम ददगे उलमा सर ने आओ दा गम मनता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खबर रे आओ दागे न पाने माते द दुआगानी करी दी नदर अल्लाह इमरान समिआ मकालती फवाहा सुम्मा अद्दाहा कमा वहाहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह जाग कस्तर तासौ साथी जमा हदीस मुबारक वौरेदा आओ महफूज का आओ बियाई नूर खल्क तो रसो पागा तरीके सरा संग जिद महफूज करे
दागी लपार दुआगानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करी दगा मदरसे दा पदगा बुनियाद बांधे रवानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तदरीश नपरी खुदी यौ प्यामुल सलाम मन त महराब पर खुदे महराब की चिकम इमाम वलाल ले आओ मखकी मुस्गई दामुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे आओ पखपल तराखीरा पूरे प्यामुल सलाम इमाम पाती शवेरे सिर्फ उल्लस मुंजरा प्यामुल सलाम ने मारे के अबू सिद्दीक से खड़ी नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम पाती शवे यौ मुंस के प्यामुल सलाम रागे अबू बकर सिद्दीक से मखी शवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक खुदाओ चिदे मखीशी खुदे बीमार देना अबू बकर सिद्दीक से मखीश प्यामुल सलाम रागे दाग ख्वाते कीनाओ अबू बकर सिद्दीक से मुरस्तु केदा प्यामुल सलाम ने मुरस्तु केगा दाल्ला रसूला दईब ने अभी कुहाबर पर जायज नहीं जदा अल्लाह द रसूल न मखीश व मखी मुंदु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखीशा आवाज अबू बकर सिद्दीक से खल्क तरसाओ प्यामुल सलाम इमाम दे परगे मसले जिसो कुरान ले दा मसले द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दुई मंत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुदे ने दा मिंबर बानी प्यामुल सलाम नास्ते बाकायदा मिंबर बानी बयान करे ने सो पूरे प्यामुल सलाम मौजूद है बल सो मिंबर बानी नदे नास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा बयान करो सवाख की द खजूरी डट डड़ा वहाला आओ बयान में कहो ये जनाना दागी गुलाम तरकांडे अल्लाह रसूल नमादा गुलाम बताल मिंबर जोड़ की टिकरा मिंबर जोड़ का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाए बाने के नास्ता आओ बाकी बयान करे रे आगा द खजूरी डट पर जड़ाश साहबे किराम फरमाई दास आवाज हो दास फरियाद कौल का मासूम ची जाड़ी आओ फरियाद की दास फरियाद कहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रागे गे किराउनियो खपके गमा दुनिया दे खदा जिसने वो न जोड़े शी आओ के जन्नत दे खदे कि जन्नत के लिए अल्लाह ने वो न जोड़ा की तो ये फरमाए अल्लाह रसूल जन्नत में खदे दाडम जमन दबारो जन्नत में खदे दा शरीफ सलाम लगी फरमाई बदल लाल के दाड खड़े लगा सुनती इंसान ना कब्र के रस्ते की दी दास कब्र उल के रस्ते रे अलग लाल के खड़े दावा इंशाअल्लाह क़यामत की फरमाइश नमुनत न जुड़ेंगे वो जन्नत की बदावत न जुड़ी दगे डट न प्यामुल सलाम रागे मिंबर बाने के नास बदग मिंबर बाने बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे आओ दमंगा हारिस किताबुन के रादी कल प्यामुल सलाम साहबे किराम तमुन सही दे मिंबर बाने बर उदरेगा प्यामुल सलाम खुदा अल्लाह रसूल ने तमाम खबर मंदा घना यादी करी ली फरमाई बर मिंबर बानी उदरेदा प्यामुल सलाम ला संग पुरतकी कम मकाम थे वो रसूल बिया रुकूल लाल संग रुकूल लाल दा तमाम खबर साहबे किराम बोली दी नबियारा कुछ सजदा ऐलान दे ऊपर आओ बिया दग मिंबर तो खत रिवायात के रादी यो दौर की द मक्की मुकर्रमी द मदीनी मुनव्वरी से कम गवर्नर दे आगा तखकम रागे दा मिंबर माल शाम तरावड़ा फरमाई मिंबर चिकले राधोपड़ा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर दे चागा पे नाच दे शाम ते उड़ी तो कतूर त्यार रहा मदीना मुनव्वरा तमाम मदीना मुनव्वरा निश्वारा आगा यरादे बेर तमंसुखा आगा मकाम बानी आगा मिंबर वसुम करूँ दे धमंगा उलमाए किराम चिकम मिंबर बानी की ने वो बयान की
दामन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खबरे गरीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासत पर खबरे हदीस मुबारक की फरमाई कानत बनी इस्राइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफ बअदहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय बादी। फरमाई द बनी इस्राइल सियासत पैगंबरानु कहो यो नबी बा वफात से बल नबी बरागे बल वफात से बल बरागे। फरमाई जमान नरस्त नबी निष्ठा जमान नरस्त जमा खलीफा गानी और देर भाई दगा उलमाए किराम दगा हाफिजान दगा कारियान दगा तालिबान दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा गांधी आगे कार इकबल करे दे कम कार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंतब्र हो दगा उलमाए किराम चिकन सियासत की दा सियासत मुंत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खबर दे देर पखुरी तरीके सरा देर अजीबी तरीके सरा जमीयत उलमा इस्लाम चिकम खिदमत की दा खिदमत के अल्लाह दखल रजा पारो कर दे रमन मशरफ रमन कायद हजरत मौलाना फजल रहमान से दामत बरकातुहुल आलिया अल्लाह रे उगदा जिंदगी वर के अल्लाह ने मुकम्मल सेहत वर की अजीबी तरीके सरा द मुसलमानों इज्जत उचत कर अजीबी तरीके सरा तालिबान बांधी चिकम दहशतगर्दी इल्जाम दा तमाम काफिरान राजमरी और जमीयत उलमा इस्लामी वाज़ मुकाबला के इंशाअल्लाह दिल बाला भरे और कई अल्लाह वखामा खबरे और कई दहशतगर्दी इल्जाम दे फरमाए आगा इल्जाम आगे थे नजरी द कराची में इस्लामाबाद ता आजादी मार्च शुरू पखतूरी तरीके सरा द माशे द मचपा द मर पर मकदार चाहता नुकसान न दे रसोले द अजीब पलकुन कसान राउल सेदा और सिर्फ द इस्लाम द सरबुलंदी द पारा द कुरान द इशात द पारा द अल्लाह द दीन द इशात द पारा द हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सियासत चमकाउल द पारा दागेर पार इस्लामाबाद तरवर सेदा चाहते नुकसान न रसोले चरते धमाका न कड़ी चरते चाहते नुकसान न रसोले आओ तमाम खल्क तबाह कैना हैरान दे खल्क दो उलमा सर मलगिरिशी दस्तुरहा सर मलगिरिशी ददने उलमा मेहनत दे दाकमी मदरसे च रवानी दी दागा मदरसे दे कि द कौम बची आलिमान और हाफिजान जुड़ेगी द कौम बची बदे के तारियान जुड़ेगी द दावत और तबलीग सिलसिला रवाना आवाज के खल्कुता द कब्र द पार तैयारी होगी द मैदान महशर द पार तैयारी होगी द क़यामत द अजीम सफर द पार तैयारी होगी खानकागान की नेकान सालिहान नास्ती आगा तरबियत खल्क तौर गई कम तरबियत च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम तौर करो तास तमावी इंसान जाहिरन और बातिनन सपाशी अलबद जन्नत तो काबिल जुड़शी बगैर दीन द जन्नत तो काबिल न जुड़ेगी खानकागान के नेकान सालिहान नास्ती सियासी निजाम बाकी रवान दे आवाज के खल्कता दौलमा मलगिरिशी द सालिहान मलगिरिशी क़यामत की च अल्लाह तस्तासु आगा नजर उचती क़यामत की च सर उचती।